Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Nisha Diary. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih dari buku Network Noi A1 yang kurs buh, sekarang halaman 57. Nah, di sini yaitu tema besarnya tentang family und termin, artinya keluarga dan janji temu atau jadwal gitu. Nah, di poin 7a itu ada instruksinya, sehen Sie den kalender von Familie Dobart an, ergänzen Sie die Sätze. Lihat kalender keluarga Dobart, lengkapi kalimat-kalimat gitu kan. Berarti ini menjawab yang ini, poin 1, 2, 3, 4, 5, lalu dijawab. Yang pertama sudah dijawab, yaitu Hannes. Hannes is in Hamburg. Nah, jadi dilihat tuh jadwal Hannes yang ada di Hamburg kapan aja, yaitu di sini. Hamburg, yaitu tanggal 4, 5, 6, dari mulai Sonntag, Montag, Dienstag. Jadi jawabannya yang nomor 1, Hannes is von Sonntag bis Dienstag in Hamburg, yang ini. Nah, yang kedua itu yang Mara. Mara arbeitet, Mara bekerja. Kita lihat kalendernya si Mara. Yang ini Mara ya, terus dia bekerjanya dari yang ini, bekerjanya di Friday, Freitag, Samstag, sama Sonntag. Nah, gimana cara jawabnya? Tinggal jawab aja. Mara arbeitet am Freitag von 9 bis 17 Uhr. Terus am Samstag Sonntag von 7 Uhr bis 14 Uhr gitu ya. Yang ketiga, Florian hat kein Spiel. Tanggal berapa Florian tidak bermain gitu ya. Yang nomor 3, atau tidak bermain. Florian yang ini. Terus tanggal berapa dia tidak bermain? Am Sonntag ya. Dia di sini nulis Spiel terus dicoret, berarti tidak bermainnya pas Sonntag. Berarti jawabannya nomor 3, am Sonntag. Yang keempat, Lena hat Geigen Unterricht. Lena tanggal berapa dia ada kelas Geigen, viola gitu, violin apa viola gitu ya, Geigen. Tanggal berapa? Viola, Lena maksudnya. Lena tanggalnya di sini Geige nih. Yaitu pada hari Senin, Montag tanggal 5. Berarti jawab aja Lena hat am Montag um 17 Uhr. Atau nggak usah pakai 00 deh, langsung aja karena dia langsung Uhr gitu. Nah, yang kelima, di sini ada Mara trifft Analisa. Kapan Mara bertemu dengan Analisa? Di sini ya. Tanggal berapa? Tanggal 6, hari Dienstag, hari Selasa, jam 19.30. Jadi jawabannya Mara trifft am Dienstag 19 Uhr 30 Analisa gitu. Nah, sekarang kita perhatikan kotak G yang ada di sebelahnya, itu ada kotak Wan sama Wie lange. Di sini
Wann itu artinya kapan, terus wie lange itu artinya berapa lama gitu kan. Nah, jadi kalau am Montag, am Vormittag, 3 Uhr, 3:15. Kalau wann itu kan kapan. Terus kalau untuk menjawab nama hari dalam seminggu kayak Montag, Dienstag, atau pada bagian dari hari Vormittag, pagi, Mittag, siang, nah Mittag, sore, Abend, petang atau malam, kita pakai preposisi am. Kalau yang misalkan hari dan waktu kayak pagi, siang, sore gitu. Kalau ini untuk jam spesifik. Contohnya di sini 3 Uhr, jam 3. Viertel Nahvia. Jadi jam 4:15 gitu ya. Terus di sini yang wie lange untuk menanyakan berapa lama atau durasinya. Jawabannya bisa pakai von bis di sini juga kayak von Sonntag bis Dienstag, dari hari Minggu sampai hari Selasa. Terus von 9 bis 17 Uhr, dari jam 9 sampai jam 17 gitu. Oh ya teman-teman, untuk yang tadi yang kotak G ini kan tadi Wan udah dijelaskan untuk hari dan waktu gitu, kayak mulai dari Montag, terus Dienstag. Nah, kalau waktunya itu Vormittag, Mittag, Abend gitu ya. Tapi kalau untuk malam hari itu ada satu pengecualian. Jadi kita pakainya in der Nacht. Oke, gitu aja info dari aku. Jadi sekarang kamu udah paham ya, kamu udah paham cara pakai am sama von sampai bis gitu, dan in der Nacht. Ini penting untuk membuat kalimat tentang jadwal atau rutinitas. Nah, sekarang di bagian 7B itu diminta instruksinya untuk mendengarkan percakapan. Terus apakah kalimat-kalimat ini benar atau salah, richtig oder falsch itu artinya benar atau salah, kreuzen Sie an und ergänzen Sie, beri tanda silang dan lengkapi gitu. Nah, di Eltern ini artinya di Eltern artinya orang tua, di Kinder artinya anak-anak. Oke, sekarang kita dengarkan audionya terlebih dahulu ya. Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Hier ist Mara Dobert, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche leider nicht zum Musikunterricht kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer informieren? Danke. Nah, tadi kita udah mendengarkan audionya, sekarang kita jawab ya. Yang 7B itu tadi Mara Dobart menelpon sekolah musiknya, berarti jawabannya benar, yaitu richtig. Yang kedua, di Tochter Lena is am Montag bis 19 Uhr in der Schule, jawabannya salah ya. Terus yang ketiga, der Sohn Florian kommt am Dienstag zum Trompetenunterricht, jawabannya false. Nah, kalian bisa dengarkan audionya lagi untuk memastikan dia richtig atau false ya. Yang keempat itu Florian ist krank und bleibt zu Hause, jawabannya juga false. Ini aku jawab secara cepat biar videonya nggak terlalu lama, jadi nggak usah aku penjelasan ulang karena udah ada di audio. Nah, sekarang jawab yang bagian di Eltern udah semua, yaitu der Vater sama die Mutter. Nah, kalau di Kinder itu anak-anak, jawabannya der Sohn
sama die Tochter. Nah, sekarang kita lanjut ke poin 8a. Di sini ada instruksinya. Mara Dobart beschreibt ihre Familie ergänzen Sie. Mara Dobart mendeskripsikan keluarganya, lengkapi. Nah, untuk menjawab poin 8a, kita harus paham dulu namanya possessive article. Untuk menjawab main atau meine. Di sini ada di kotak G penjelasannya, yaitu possessive article, yaitu kata ganti kepemilikan. Jadi, pertama, ini dia tabel pentingnya, kayak penjelasannya gitu ya. Kita punya kata ganti main dan meine buat bilang punyaku gitu, kepemilikan. Tapi bentuknya bisa beda tergantung jenis kata benda dan posisinya di kalimat. Nah, yang penting yang berubah itu cuma yang maskulin, yang ini maskulin alias der, dan itu cuma berubah kalau jadi objek alias akusatif. Gampangnya gini ya, kalau nominatif itu kan subjek ya, nominatif subjek. Yang ngelakuin, yang melakukan. Nah, kalau akusatif itu objek. Yang dikenai aksi. Contohnya gini. Das ist mein Vater. Dia subjek. Dia adalah ayahku. Nah, ayahku itu sebagai subjek gitu ya. Nah, kalau misalkan contoh yang ini nominatif ya, karena dia subjek. Kalau yang akusatifnya gimana? Akusatifnya gini. Ich sehe meinen Vater. Jadi di sini meinen Vaternya itu objek karena artinya tuh berubah gitu. Aku melihat ayahku. Karena dia objek ya. Karena dia sebagai objek ayahnya. Dan ayah itu laki-laki, der. Jadi dia pakainya yang akusatif. Meinen Sohn yang berubah gitu ya, jadi meinen. Nah, kalau kata bendanya perempuan di yang ini sama netral das, bentuknya nggak berubah ya. Lihat ini mainkin juga di nominatif dan akusatif. Meine Tochter juga. Nah, meine Kinder juga. Jadi mau nominatif, akusatif semuanya tidak berubah. Yaitu maksudnya mainnya gitu ya. Mau kasus nominatif atau akusatif. Gitu. Nah, sekarang kita jawab yang 8A. Berarti contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Di sini kan udah dijawab yang pertama. Nah, sekarang tinggal yang kedua. Sohn Florian ist 12 gitu ya. Berarti ini adalah subjek. Jadi jawabannya main. Anak saya Florian is 12. Maksudnya 12 tahun gitu ya. Terus yang ini juga Tochter Lena is 14. Itu 14 tahun. Kalau si Florian, kalau Lena kan anak perempuan, berarti dia tetap subjek ya di sini karena menjelaskan Lena. Berarti pakainya yang di ini, terus yang ini, meine Tochter. Nah, sekarang lanjut di yang ini. Man heißt Hannes, maksudnya suami saya kali ya. Suami saya namanya Hannes. Er ist Techniker. Nah, karena dia menjelaskan lagi, berarti masih pakai subjek karena masih menjelaskan dan posisinya sebagai subjek karena man itu laki-laki, berarti maskulin der, berarti tetap pakai main.
ya ini ya, yang der yang main. Terus yang ininya, yang lanjutannya, am Wochenende besuche ich auf Bruder. Nah, jadi pada akhir pekan saya kadang mengunjungi Bruder, saudara laki-laki saya. Nah, karena yang dikunjungi berarti objek, yaitu akusatif. Nah, karena Bruder itu laki-laki, jadi pakainya meinen di sini. Lalu lanjut, er ist verheiratet und wohnt auf Frankfurt. Jadi saudara laki-lakinya dia sudah menikah, verheiratet und wohnt auf in Frankfurt, tinggal juga di Frankfurt. Terus Schwester sehe ich leider nicht so oft, sie ist ledig und wohnt in Kiel, gitu ya. Nah, karena ini Schwester itu perempuan dan karena masih menjelaskan sebagai subjek, berarti dia meine. Meine Schwester sehe ich die leider nicht so oft. Sayangnya, saudara perempuan saya tidak melihat saya sesering mungkin, gitu. Ledish itu kayak single ya. Dan tinggalnya di Kiel. Sekarang kita lanjut di nomor 9, yang ini ada gambar audio. Di sini kita untuk mendengarkan audio, memperhatikan suara huruf R. Terus pada kata-kata tertentu, kita diminta menandai di kolom R ini kalau kita mendengar suara R yang jelas mirip R bahasa Indonesia, atau di kolom A kalau suara R itu terdengar seperti vokal A gitu ya. Di sini disuruh melengkapi gitu, tandai Kreuzen Sie an gitu. Sekarang kita dengarkan audionya terlebih dahulu. Hören. Tochter, Vater, krank, treffen, Uhr, Schwester, Büro, Trompete, Computer. Sekarang kalian bisa menandai, kayak misalkan tadi yang terdengar seperti huruf A itu Schwester gitu ya. Terus yang mana lagi, Tochter gitu ya. Kalau Horen tadi R, Vater A gitu ya, Vater bacanya. Kalau kerang itu kayak R ya, tetap. Terus kalau Treven juga tetap R. Uwa berarti kan R-nya kayak A gitu ya. Buro itu tetap R. Trompete tadi R. Komputer berarti A. Gitu deh. Nah, sekarang kita udah selesai sampai halaman 57. Hari ini kita udah belajar lumayan banyak, yaitu dari mulai termin ya, jadwal, sampai ke possessive article. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman yang juga belajar bahasa Jerman, dan subscribe channel Nisha Diary supaya tidak ketinggalan video pelajaran bahasa Jerman berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah belajar bareng hari ini. Semoga sukses dalam belajar bahasa Jermannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Tschüss. Assalamualaikum.